शानज़े और रज़ा को आखिरकार इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि वो दोनों बहन भाई एकतरफ़ा मोहब्बत के पीछे भाग रहे थे और एकतरफ़ा मोहब्बत का अंजाम यही होता है। मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब दोनों तरफ से एक दूसरे को मोहब्बत हो। जब रज़ा को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ऐना के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो हमदान से मोहब्बत करती है, तो वो हमदान के पास जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि सॉरी हमदान, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर मुझे बात समझ आ चुकी है कि ऐना के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। हमदान, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसका इजहार खुद उसने मेरे सामने और अपने घर वालों के सामने किया है। उसकी मोहब्बत की कदर करो, नहीं तो बाद में तुम्हें भी मेरी तरह पछताना पड़ेगा। जाके उसको अपने घर ले आओ, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मगर तुम्हारे सामने कहने से हिचकिचा रही है। ये सुनकर हमदान बहुत ही खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ ऐना अपनी बहन आइमा के समझाने पर राब्ता करेगी हमदान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे ही मैं राब्ता करूंगी हमदान खुशी खुशी मुझे घर लेने आ जाएंगे। मगर हमदान बेचारा तो बहुत ही दिल बर्दाश्त होकर बैठा हुआ है। जैसे ही आइमा उसके कहने पर ऐना करेगी राब्ता हमदान से, तो हमदान कहेगा कि देखो, मैं अब दूसरों को खुश करते करते थक चुका हूँ ऐना, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी, ना मुझे किसी से कोई उम्मीद है, ना ही मैं किसी की तवज्जो और साथ चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। दूसरों को खुशियाँ बांटते बांटते मेरी अपनी खुशियाँ तो कहीं खो सी गई हैं। ये बातें सुनकर ऐना बहुत ही परेशान हो जाएगी कि आखिर हमदान को क्या हो गया है, वो क्यों इतने मायूस हैं। फिर वो हमदान के सर्वेंट जो कि बाबा हैं उनसे बात करेगी और वो बताएंगे कि ऐना बीबी, आपके जाने के बाद हमदान साहब तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गए हैं। आप जिस तरह से उनको छोड़कर चली गई और उनकी खैर खबर तक ना ली, इस चीज़ ने उनको बहुत दिलबर्दाश्त कर दिया है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं और अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि वो अब बहुत ही मायूस और टूट चुके हैं। सो आप प्लीज़ वापस आ जाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये बातें सुनकर ऐना हो जाएगी बहुत ही परेशान और वो सोचेगी आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि हमदान को यकीन दिलाऊं कि मैं भी उनके पास वापस लौटना चाहती हूं। असल में ऐना रज़ा के हाथों पहले ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है और एक बार मोहब्बत में धोखा खा चुकी है, इसलिए वो अब हिचकिचा रही है अपनी मोहब्बत का इजहार करने में, कहीं आगे से हमदान उसे रिजेक्ट ना कर दे और धुतकार ना दे। यही बात सोचकर वो पहल नहीं कर रही है। हालांकि उसकी बहन आइमा ने उसको बहुत समझाया है कि ऐना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हमदान भी हो सकता है तुम्हारी पहल का इंतज़ार कर रहे हो। इस वजह से ऐना बहुत ही कशमकश का शिकार है कि वो कैसे हमदान को यकीन दिलाए कि मैं भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ, मगर वो सिर्फ डरती है कि कहीं हमदान उसे रिजेक्ट ही ना कर दे। और रज़ा बेचारा तो ऐना से मिलकर जब से आया है टूट फूट का हो चुका है शिकार, क्योंकि ऐना ने दिखा दिया उसको आईना और उसको एहसास हो चुका है कि उसने माजी में कितनी गलतियां की हैं और उन गलतियों का खमियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और ऐना जैसे हीरे को उसने अपनी ज़िंदगी से खो दिया। ऐना उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, मगर उसने उसकी कदर क्यों ना की। यही बातें सोच रहा होगा, बहुत ही परेशान होगा। वहाँ आएगी शानज़ेर, पूछेगी कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वो कहेगा कि मैंने ऐना से मुलाकात की और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो समझाएगी कि देखो, जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, एक लड़की एक दफ़ा ही धोखा खाती है, बार बार धोखा नहीं खाती। अब तुम जो मर्ज़ी कर लो, कभी भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है एकतरफ़ा मोहब्बत के पीछे भागने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो रज़ा पूछेगा कि क्या तुम हमदान से मिलकर आ रही हो, तो ईशान से कहेगी हाँ, मैं हमदान से मिलकर आ रही हूँ। और हमदान ने मुझे साफ जवाब दे दिया है, क्योंकि उनके दिल में भी ऐना बस चुकी है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कभी भी उनके दिल में अपने लिए जगह पैदा नहीं कर सकती। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई, मगर आ गई कि किसी की खुशियाँ देने से जो सुकून हासिल होता है वो किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। मैं करती हूँ हमदान से मोहब्बत और मैं चाहती हूँ कि हमदान को उनकी खुशियाँ मिल जाएं। उनको खुश देख के ही मैं खुश रहूँगी और मैंने सोच लिया है कि अब दोबारा कभी भी उनसे इस बारे में बात नहीं करूँगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी। जैसे ही आइमा घर आएगी तो ऐना उसको बताएगी कि देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने हमदान को बड़ी उम्मीद से फ़ोन किया था, मगर उन्होंने मुझे से आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। मैं तो सोच रही थी कि जैसे ही मैं उनको कॉल करूँगी वो खुशी से पागल हो जाएंगे और फ़ौरन से मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मगर उन्होंने तो बहुत ही मायूस कुन बातें की हैं। इस बारे में मुझे यकीन हो चुका है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते और वो वाकई में शानज़े के साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शानज़े ने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसके बाद से हो सकता है हमदान के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया हो। इसलिए मुझे लगता है कि वो अब शानज़े से ही शादी करेंगे और मेरे साथ वो नहीं रहना चाहते। ये बातें सुनकर आइमा कहेगी कि देखो पागल, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता, अगर उन्होंने शानज़े से ही शादी करनी होती तो वो तुम्हें कब का छोड़ चुके होते।
کیونکہ شانزے کے ساتھ شادی کرنے میں انہیں کوئی بھی دشواری نہیں تھی. اگر انہوں نے اب تک شانزے سے شادی نہیں کی تو اس کے پیچھے تم ہی ریزن ہو، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، شانزے سے نہیں. تمہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ اور خود ہمدان بھائی کے پاس جا کے ان سے اپنی محبت کا اظہار کر دو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے. یہ باتیں سن کر اینا پریشان ہو جائے گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائے گی. پریشان ہو کر اینا رابطہ کرے گی رمضانی سے اور پوچھے گی رمضانی ہمدان کیسے ہیں، تو وہ کہے گی اینا بی بی آپ کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. تو وہ پوچھے گی کہ وہ کیا کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں. اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ آپ اپنی فیوریٹ ڈش جو ہے وہ اس کی ریسیپی مجھے بتا دیں تاکہ میں ہمدان صاحب کے لیے وہ بنا دوں اور وہ خوش ہو جائیں. تو اینا ساری ریسیپی بتائے گی. یہ ساری باتیں سن رہا ہوگا ہمدان پیچھے کھڑا. تو وہ کہے گا کہ دیکھو رمضانی، مجھے لگتا ہے کہ تم آج کل اپنے کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے اور اپنے گھر کی رپورٹیں تم باہر لوگوں کو پہنچا رہے ہو. تو رمضانی کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے صاحب، میں تو اینا بی بی سے بات کر رہا تھا، وہ آپ کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں اور اکثر ہی مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں. تو آگے سے ہمدان کہے گا کہ تم آئندہ سے میری بارے میں کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتاؤ گے. یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے فون پر اینا، اور یہ سن کر وہ بہت ٹوٹ پھوٹ جائے گی کہ ہمدان تو مجھ سے بہت ہی بدظن ہو چکے ہیں، میں کیا کروں کہ ان کے دل میں دوبارہ سے اپنے لیے جگہ بنا لوں. یہ سن کر وہ فون بند کر دے گی اور بہت ہی ہو جائے گی پریشان. رضا بھی ٹھان لے گا کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا اور ہمدان اور اینا کو ایک کر کے رہوں گا. یہ سوچ کر جائے گا ہمدان کے پاس اور اس کو بتا دے گا کہ دیکھو اینا کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، اس نے مجھے کھرا کھرا جواب دے کر اور بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے اور میں یہی ڈیزرو کرتا تھا. لیکن ہمدان وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے. اس بات کا اظہار اس نے میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے کر دیا ہے. سو تم میری والی غلطی مت کرو اور جا کر اینا کو منا آؤ. یہ بات سن کر ہمدان بہت خوش ہو جائے گا اور کشمکش کا شکار ہو کر وہ جائے گا اس کمرے میں اور دیکھے گا کہ ڈیورس کے پیپر پر کیا اینا نے سائن کیے یا نہیں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اینا ڈیورس کے پیپر پر سائن کر کے جا چکی ہے. جیسے ہی وہ ڈیورس کے پیپر دیکھے گا تو بہت خوش ہو جائے گا کیونکہ اینا نے تو ڈیورس کے پیپر پر سائنس کیے ہی نہیں. یہاں سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اینا تو واقعی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اینا کے دل میں اس کے لیے محبت ہے. یہ باتیں سوچ کر خوشی خوشی جائے گا وہ اینا کے گھر اس کو منانے کے لیے. مگر جیسے ہی وہ اینا کے گھر جائے گا تو اینا بھی بہت خوش ہوگی اور ہمدان کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دے گی. اور رضا کہے گا کہ دیکھو اینا، میں تو تمہاری طرف سے پہل چاہتا تھا، ورنہ میں تو تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں اور بہت ہی پریشان تھا. اینا کہے گی کہ میں صرف آپ کی ریجیکشن کے ڈر سے آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی، ادروائز اگر میں چاہتی آپ سے دور ہونا تو میں ڈیورس کے پیپر پر سائن کر چکی ہوتی. لیکن میں آپ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ میں آپ کو اپنا محسن سمجھتی ہوں اور آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. تو فرینڈس، کون کون چاہتا ہے اینا اور ہمدان ایک ہو جائیں؟ اگر آپ کو ریویو پسند ہے تو جلدی سے چوائسیز کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریویو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.